Sambisi ni woto wende la ni suno kasinga lamsin de pamnia moto no asinkeni television BF1 kibaya la nanda tum ko even non passe sinkeni kiba buto to dem santare nanta samruna rara ikiba zurado. En 2020 votation kolor woto no wa parti politique da mafa be sogol zugu ti tumda rawaling bi ya ren so ti bunyera parti wa to bon kwa ti UPC wa chenga na ti kar ta business asembe po wa na yile na sens ne ba sin keni vota sogol ga ni parti wa no kendra ti bala ar bunyera ratin dinama ronda yumda kosiama girugo sin ya kombisir commune yemra loktori yira pama pa pi opsumbo ni faranda ti ambulance la kuna woto nwa ya wen ma tenga bi kwenga yemro sumbo nta Olivier Konombo sinyaka yama na ko kanga Sambisi nan dengan tala taban tes bobo senen sati bala ya nep tusu la kobra la sampa mo neng sebra tu bonti kardantika bobo jula so sol muwa ni kensa sampa mzuno kanga wotono wa ada tune adama zono sinya bene opérateur économique obonyaka yamana song nem ni sa sankatar kardantika na yeti ba menan toron pa mo neng sebre nan toron pitse o burkin lim oble bilgam balati bam tumda wotono wa ar politika na bene ne adama zono sinya bobo jula so opérateur économique yemre ya nep tous la kobra la sampamo obneng seber wotonwa tu bonti kardantika a alisa wadugos na zuno garamba arba me pam kardantiki mosanwa obnan tonga me mpirse o burkin limsin keni vota yela le ya songran tu koba ti bala tenga sinka ga ban woto nwa serda me tinika fa tal aneng sebre ti bala ada mini ya songor kasinga tengso mwensa zabra puwa sane adama zono sampam yam pala kanga na song bobo jula so nimbuida obu mika metine buso katar kardantika mana ga ligdiye la song ni kensa fawa aria suno kasinga tu komba obilga metibam tumda politika tolo na beni ya na yile ti tenga na tongon yidigi bangan senya ti décembre rasam pila yemra sun lo 2019 ayomda pourra gouverneur Henrika wogor kunin tasba o mano bla chevalier de l'ordre de l'étalon nye fa wilgrame rokanga tum songa santazini ngwa ya wala sindagantasi yama kwezura ronwa sinkeni ronda vota sinanzi novembre rasin pisi la yiba 2020 yomda pourra Burkina Faso parti politique damba fa be sogol zugu na yilen da tolo mpaporinye ya ren wani bunyera parti wa posol monwa sane zefiren diabre sinya UPC a torso ba sera da meti bamti nyes nob tabis to resembe Burkina Faso wembisa na safa tisusam se wala linger bu toto dawa tolonzin tomda pour atibala Union pour le progrès et le changement tabisa rata nama 2020 pour nama boba woto no potabisa kobnore tubna tumame wasan serada ti bunyera paratiwa ratolo nyanye ya bum obsen biligi buru national la tore idnati pa ma vient passé ne zefiren diabre c'est UPC à torsoba net fam ya kashete kamna sing nata yomne tonde bureau sul kanga hamoti beso wa samen yingne pour ho na sohni ton tal vista ba kambe be betul sul damo donc no ton wa po et ha wa to ne ton cher da ton kanya kabram te be wa commune damba po hen wala premier haji en de retour na tore la gomme de yipso yolinga ya cachette bamme bang tondo ti bala ton me ha parti wenga kambe parti autoria dimpala kana de na makunda tuni kongra ton man yumi ton me ton bangla bamba la kan yid zanga ya ton de sosale bamba ya wete de pam jindi en gombe parti wa yela en vieve nge ha no kenda kan ya soba akan ya soma jininga akan komse la kan bor top demse la kan tourne de passer elle a transfert tabo to no
Quand ka gom tenga kan be no ken ninga ne aga ya sobe net fa nem ti Burkina Faso killa me ti et fa ya rabe men tardu la wona na nam ti kan taw ci won bala fal ci won na am ti ni buire le yi le wuli bam kan date ramare tenga ja donc il kan ménage la tonne de sosa choka te na comptable yam na ngehe et dans des kan no ken do ti 2020 kan nan tum ninga wa wo mbisi 2015 2015 je vois biscuit à Rousseau et maintenant tiens 2015 ans tant pas ma député et pas maire et pas ma conseiller dans Kenya Rousseau la tunda tamti 2020 y d'un jour la hayam Kenya so ba yibe la même quand elle cachette la qui battait une tournée parti ou après ya so pour un canon en tout cas elle a même kabine ton baba tikawa na yi so ma Rousseau na yele nan songa cadre Désiré Ouédraogo sinkeni vota wotone a cadre Désiré Ouédraogo tabis ni sasimbe sul ninga busumbonti secteur informel la o wiliga kadeo bala tibambe ne tomda pour atibala sani ni kensa tarasgo a cadre Désiré Ouédraogo ya Burkina Faso bi koyanga son tien wane tekre tom tenga pour sul kanga tabisa wiliga cadre Désiré Ouédraogo obsunora suntate kala tunu busumbona sobati assemblée générale obsiri yi wusoro mbele obsana mantia cadre Désiré Ouédraogo titi pamven mon passe ya Jean-Pierre Gengani zini nga busumbo nti palais des sports la cadre Désiré Ouédraogo sera à business asimbe sul ninga busumbo nti secteur informel la obsiri yi wusoro na wiligi a cadre Désiré Ouédraogo tube ni batiwen sansake ronda 2020 vota adna yi mui ti bala obtara serame ta cadre Désiré Ouédraogo ya roninga santuen tumi na yiti Burkina Faso nimbuida nan tonron yidigi sa ne cadre Désiré Ouédraogo ada nore tubna tuma watsan serada ti Burkina Faso nimbuira fana tonron yipeta pour ati tekna tonron zintenga pour ndo ton passan Burkina Faso mamzin da gouvernement tawli yumanu Burkina bela mayam tum ninga am leben tuma tensa tabmi Afrique tense yam tum nise yam ida tum konglam nan lebon tum kane la ton tum na bela tabem ye la meti ton to tema Burkina Faso politique ti politique yi zirimpet politique yi bela tab politique ti politique yi Burkina politique ya botala ton handata mana yam sam voton do 22 novembre ina bangame titre ning nan titre Burkina Faso ni kensa fa wa bangi to yi woro arrondissement pila yiba obnara tabon zini nan tek yam sinkeni secteur informel la tomda sinan ye soba ama yemba la sura yemre a cadre Désiré Poulma me tubna songo blame la koy ni ngit wa tasba ya tit post de la barka tid mi bam man buning fa on songo Burkina Faso arze kata keng tawre idwa mpul mo bla me tubsa vot tondo ton mena manat pang hon teka on songo ba en telba tub yidigi on wali bran yi beta tub yele metia bilfin libre de bedere la leton to telba me tinet kam fan tum keng tawre dat yele me tub to songo bla ne tub lakam taba tigistaba to songo bla me tub pam zinsi obsenan tuma ti nafba la naf Burkina Faso il gom gins fa son sali fa la datum pousse black fa barka obsen wo wusro to zabra lat yele me ti bam fa beton porin la sa na taba ina ton tuma me ti Burkina Faso tetre ya Burkina Faso tetre balaton data na yita cadre Désiré Ouédraogo ratolo nyande vota pour moi bangan seya tuptara mouvement agir à songre parti politique kangwa arube nam kirba sula pour lobnya kayamana tumokon a cadre Désiré Ouédraogo obie lambala tubna nyara la me nken kosiam parti politique ramba sambe vota sokol ku zugunub tabis tore na yile na pam kosiam zakanke bangan seya ti NTD signe nouveau temps pour la démocratie zule saya tore obnyaka yamana son kombibi sala paraba paso bangre sinken nuk tomda wenge na yilti tomda boba wotono ana toron yi nana niba sa ni paraba bangan seya ti bam pama zams ro sinken ni politique a tomda zams ra wotono wa ada yina yi songor kasinga tu comparaba ti bala ba menan ton soro menga sin keni politika tomda wenge zamsra ada yi février rasma ni wa NTD zakapura woro kane arrondissement nasa titi pamben on passé ne Luc par Belgam
NTD ya Vincent de Bilge Parti wa a pama zamsoro sibira février rasmani ndare arrondissement na siège wa zamsa kanga yi nan kombibisa la paraba bangare nan yili tuptum da bob yi nana se ni kombibisa wenge ti paraba me pam so menga se ni politika la tum bon so pusin ya Malik Kwanda ya NTD tor sob ni ngangeta karanga la tum da zamsoro yilla yinda yi tum da banya katara NTD yakayang runda aya politique la politique son ton gane ti paba ni jeune de ma renam to pam bangre am pami na ton tenga développement point ton singa manda formation lamba ko jeune de ma ko paba ko leader politique lamba mimti runa politique ya jeune de ma na pam tuma il est important que ton système n'ingab hanto makene na yelenti abo ti tuma pami tu zakramba tuma pami tu me Burkina Faso paraba pira arrondissement 4 NTD Yamyakara a agia asset ilbudo yinda meya NTD torsaba nget paraba la rap yel parti wa se ya ni yinda tarasro wa pam ti parti wa tor dam wazin wo toni tabisa arrondissement 4 wa aya bunsongo ti sankane ton paraba ya yam senya wa ton si takada me ti ton paraba sora han yira pa sani han wai tuni ton Burkina Faso kawa la han lebe ya vote yam le mikidam ti paraba le yita bam ki sidan lebe le ti yir sa ne rapa ina manam le sugri kanga ti mi ti paraba han yeto be mi sapkatar yusu ye ab ya habsi sugo la edmi sin na ta be yi ti vote se mana sa le mikidam to le riga ton paraba te le zakin ti zulu sa e ham benet ya ka tek ti mi nda tam pena pa man to sa ya ton le lebanen ti we brezi zakin la so kanga wa abrika no kende an takase ti no ken ba ma ya bumbu ti abrati parti na bato dam fana ta saki son paraba kombibisa la pipi impera tumda bam sora waore Burkina Faso ka lebe me bam namsur wosro tumda kalma wenge na NTD kombibiha wale suno usobe ne tondo tonten dam ti politique ya bezinfa la tonten da ton place na ningi bon kontona jeune dam apugon ya place son tanu ikam ti moha wi komenga bangela wakata e jeune na ming sekeda me wotan de catégorie de yahugu fa kepe tanu menga da moha wan dikado auto promotion zar pati wa ton menge ti nyaga ha wana wa me ba mi kam ti ton zimpa am tarab ton menga han tempa ha songa parce que moha wa ton menga da ton songa to ram te bank ti bum ha ya fa de na binet fa ninga akalaga ya arrondissement 4 la arrondissement yib soba mpam na zamsro woto ni NTD aya mouvance à parti a wilga meti na kendra kansa budu aya bum na yelme waradro la Burkina Faso point février a rasma wa yirgo sinya kombisir commune yema nimbuira kirma sunoro tibala wenma ni songa yemra sinya Amidou Olivier Konombo nyinga yirgo nimbuira zule sa senkeni bada mari krwoto nanti tips kemsa arabe sabre zugu ya papi la rokanga nyak yamana kon ben lortor yira saene Olivier Konombo aria pulungo sampam pitsugu kaseta soba a Luc Park Belegam wotoni ya girramba nkidemde nan wilgab sunoro ni songa yemra wan kobam ambulance ni son kanga ya Amidou Olivier Konombo ni kanga wan nan kamer kombisri ada tun ya zo yemra Idrissa Rwamba ndaran songa malga girr lotorira en polon badare te wen san saki anan songa tinga de ambulance runda février a kiwrasma waindare polonga pirsami giro aya timbila yemrambe kilo pisula nu ni kombisri obloto yira pama ambulance pale wenla Olivier Konombo ni azoram nyinga wenla ton sam na bayinga tarzo nisba na yo ka seranje wenna ma so la mela barara mane dostes ha ko hebe pam si laiman pu so ko de ha ko hebe pam
son sir kenga almai son rawa ta sit to sa ta sir zek a sir gi ambulance en pam yete ton walite ma manam na manam to assurer transport ane abumba fa wate ken ko mbiri il giro lamba na ipama ambulance nandi ko wame ala nda na katawa il bon nda be betela kamanre la ranuna il pam fa ampira la ton tal ambulance na wake giro lamba ambulance kuna wa ne vun kombi sur tenga poa ne kere mbas ambulance na wa far ni buida nyora gesra la sad bala mbodon nan kanra kombi sur ramba nobo mera on wilga tia kombi sur ambulance la mera rikoto nanti kon giraramba mamia mere nini sim gomna boto wa kana fa non te ko hana ne rambo mera blanca pam ko men tengo gomni nga fa wa to sam de basuri tine basuri sam ne so ba ko na mana ambulance kanga apayeti ya girgaram bala la nan dirsie teams ni sa fa mbe girga solma o nan pa ma ambulance yondo a basile nana ya girga loto yira tawr soba a konta kwesi se giro solma wakat ninge ambulance ye balambe kombi here ti yamda tumbol ambulance be wa hôpital ya lakado jamda kiti pakten kombi here docteur ayiri la ina mana wana ya recommence paten dikne montere paten man bafi donc wakat ninga ya susang usuko na kontondo la tan pa mionwa ipama menga girga pama ambulance pale mosa girga ni buidan kosde ya sore la ministre ni nganget soya managara yela Eric Bouma yenda yi tomda banya kadra a directeur de cabinet o meng zinda bene la pulma me tienda na tasa girga ni buida kwesa ministre kibano to wan pass ambulance kuna barare tinga biye yemre yenda me pulma me tana kon loto yira fourage ni château tirinna fa wa songo loto yira a nakendra pusin Sambisi kibeni santum dantare nantasi ya marunda february rasin piga la wotoni wen sakar pori na le pamta bureau ni lafi